मुर्शिदाबाद के सालार से बड़ी खबर। सालार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अलीपुर फील्ड एरिया से 5 जिंदा बम बरामद। सीक्रेट सूचना के आधार पर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन। ओसी विश्वजीत घोषाल की टीम ने दिखाई मुस्तैदी। बम मिलने से इलाके में फैली दहशत। डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर सभी बम किए डिफ्यूज। अब पुलिस कर रही जांच। आखिर किसने और क्यों रखे थे ये बम? स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा दोनों। पूरी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। বমের শব্দ পেলে? হ্যাঁ, বোমের শব্দ পেলাম। কোথায় পড়লো বমগুলা? বোমগুলো তো মাঠ থেকে আসতে গিয়ে বোম দেখলাম, বোমের কোন শব্দ। মাঠ এটা? কোন মাঠ? এটা বড় বাগান। কটা কটা বম উদ্ধার হয়েছে? 5টা না 6টা বোম উদ্ধার হয়েছে। এই ভোটের আগে যে বম এলাকায় বম উদ্ধার হলো, কতটা আতঙ্কিত বলবেন? আতঙ্ক বলতে গেলে সালার থানা পুলিশ ভালোই কাজ করছে। ভোটের আগে যেগুলো যা করছে ভালোই করছে। ওসি সাহেব ভালোই করছে। কোথাও কি একটা স্বস্তি বোধ করছেন? হ্যাঁ, ভালো ভালো। আপনারা কি আতঙ্কে আছেন? না, আতঙ্ক কোনো কিছু নেই, এমনি ভালো আছে। এলাকায় কোনো আপনাদের এলাকায় কোনো অসুবিধা নেই। কি নাম হলো দাদা? আমার নাম জাসমিন। এটা কোথায়? এটা আলেপুর।